सिलगढीमा ठूलो परिणाममा नक्कली विदेशी मदिरा बरामद, 2 पक्राउ। आबकारी विभागले सिलगढीमा ठूलो परिणाममा नक्कली विदेशी मदिरा बरामद गर्यो, जसमा सिलगढीका कृष्ण प्रसाद र बिहारका वरुण कुमारलाई पक्राउ गरियो। रिपोर्टका अनुसार बिहीबार सूचनाको आधारमा कारबाही गर्दै आबकारी विभागले सिलगढी नगरपालिका एसएमसीको वार्ड नम्बर 46 को नर्मदा बगान क्षेत्रमा छापा मारेको थियो। अपरेसनले ठूलो मात्रामा नक्कली मदिरा र यसको उत्पादनका लागि उपकरण रहेको गोदाम फेला पारेको छ। करिब 12.35 लाख मूल्यको नक्कली मदिरा सहित तस्करीमा प्रयोग हुने 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन र स्कुटर बरामद भएको छ। आबकारी विभाग स्रोतका अनुसार अधिकारीहरूले 125 लिटर नक्कली विदेशी स्पिरिटहरू र 35 लिटर सिक्किमबाट तस्करी गरिएको रक्सी र विदेशी ब्रान्डका लगभग 700 महँगो गिलास बोतलहरू बरामद गरे। थप रूपमा तिनीहरूले प्लास्टिकको बोतलहरू, लेबलहरू र अन्य सम्बन्धित वस्तुहरू पनि फेला पारे। নর্মদা বাগান বলে একটি জায়গা আছে, সেখানে অ্যারেস্ট করে আজকে যা যা উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো আপনাকে বলছি। 125 লিটার ফরেন লিকার, যেটা কিনা জাল ফরেন লিকার, 37 লিটার নন ডিউটি পেড ফরেন লিকার, যেটা সিকিম থেকে আনা হয়েছে, এবং এমটি গ্লাস বোতল এই টাইপের দামি কোম্পানির পাওয়া গেছে 697টি। এমটি প্লাস্টিক বোটলস অফ লিকার বটল এটা পাওয়া গেছে